सब कुछ पाके भी हासिल जिंदगी कुछ नहीं, सब कुछ पाके भी हासिल जिंदगी कुछ नहीं। कब वक्त ये जान क्यों जाती है जाते हुए, ये जान क्यों जाती है जाते हुए। इंशाअल्लाह ताला तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, आज 21 नवंबर सन 2025 असी जनाब आस्ताना आलिया चरागिया तारकिब गल साहिवाल हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। खूबसूरत गल, समझने वाली गल, बड़ी तवज्जो देने वाली गल और इंतहाई मुख्तसर गल अगर समझ आए तो इंशाअल्लाह ताला। साढ़े बड़े कहते सन, वो हमारे बड़े कहते थे कि बंदा सोया पड़ा है, सोया हुआ बंदे को जगाया गया। उसने कहा कि भी कौन है जिसने मुझे जगाया? उसने कहा कि मैं तुझे लेने आया हूं, अल्लाह ने तुझे बुलाया है, ओ भाई तू उठ जा। उसने कहा भाई तू कौन है, मुझे लेने आया है, अल्लाह मुझे बुला रहा है, क्या बात है? उन्होंने कहा मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता है इजराइल हूं, मोहलत नहीं है, फौरन चल। उसने कहा कि भाई मैं अभी उठा हूं, तूने मुझे उठाया, मुझे एक दिन की मोहलत दे दे। उसने कहा मैं नहीं दे सकता, मुझे अल्लाह की तरफ से आर्डर है कि अभी बुलाया है। उसने कहा कि मैंने बहुत कमाया, बड़ा इकट्ठा किया, बड़ी जायदादें बनाई, बड़ा पैसा कमाया, बैंक भरे, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन तू ऐसा कर कि मेरी आधी जायदाद ले ले और मुझे एक दिन की मोहलत दे दे। उसने कहा ना ना ना, अल्लाह का फैसला अटल है, अल्लाह का हुक्म अटल है, मैं फैसला नहीं बदल सकता, मेरे साथ चल। उसने कहा कि भाई फिर ऐसा कर कि मेरी आधी दौलत भी ले ले, मुझे शाम तक का टाइम दे दे। उसने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे पैसा दौलत और जायदाद नहीं चलती। उसने कहा कि मेरी सारी दौलत ले ले, मुझे 1 घंटा दे दे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरी सारी जायदाद, मेरी सारी कमाई, सब कुछ रख ले, लेकिन मुझे 1 मिनट दे दे। उसने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता, अल्लाह का फैसला अटल है, मेरे साथ अभी चलना होगा। उन्होंने कहा फिर मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक पैगाम दे देने दे, मुझे एक लफ्ज बोल लेने दे। तो इस फरिश्ता इजराइल को तरस आ गया। उन्होंने कहा कि चल वो लफ्ज बोल दे, इतनी मोहलत देता हूँ। तो उसने जनाब कहा ए दुनिया वालों सुन लो, मेरा पैगाम है कि ये दौलत, ये तो सामान इकट्ठा किया सारी उम्र, ये जायदादें बनाई, ये सब कुछ किया, इधर सब इधर रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जब उसका पैगाम आ जाएगा, जब वक्त अजल आ जाएगा, जब उसका बुलावा आ जाएगा, ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। ये तमाम चीजें जो तुमने दूसरों के लिए बनाई और इकट्ठा किया सामान, ये कहीं काम आने वाला नहीं है। लिहाजा काम सिर्फ आमाल ही आएंगे जो किए। मेरे दोस्तों, तमाम व्यूअर्स, सुनने वाली और सुनने वालों, तमाम संगी साथी, इस बात का कहने का मकसद जो हमारे बड़े फरमाते थे, और बड़ों की बात तो हक है और हक ही रहेगी हमेशा, कि आज हम दुनिया में जो कमा रहे हैं, जायदादें कमा रहे हैं, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, पैसा कमा रहे हैं, हम बस कमाए जा रहे हैं, हमें कोई तमीज़ नहीं है और हमें कुछ समझ, अंधे हो गए हैं दुनिया की दौलत में, अंधे हो गए हैं हम दुनिया की मोहब्बतों में। लेकिन जब वक्त आता है तो वो कुछ नहीं देखता, बचपन नहीं देखता, जवानी नहीं देखता, बुढ़ापा नहीं देखता। जब उसका अटल वक्त आ जाता है, जब उसका बुलावा आ जाता है, तो वहां पे कोई चीज काम नहीं आती। ये जायदाद, ये दौलत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब बाद में उड़ा लेंगे। वहां सिर्फ अमल काम आएगा, वहां सिर्फ आमाल काम आएगा। तो दोस्तों, मेरे पाक नबी ने फरमाया, दुनिया में कमाई हुई दौलत अगर नेक कामों में खर्च करोगे, गुरबा में तकसीम करोगे, गरीबों की मदद करोगे, रिश्तेदारों की मदद करोगे, अपनी कमाई हुई रकम दिल से, नेक नियति से अगर हम उसे नेक कामों में खर्च करेंगे, अल्लाह दुनिया में भी आसाइश और आराम देगा और तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा देगा, तुम्हें जिंदगी भी दे देगा और तुम्हें बीमारियों से शफा भी दे देगा। लेकिन हम तंग लोग हैं, हम तंग दिल लोग हैं, हम हिर्स और तमा में लगे हुए हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के चाह, दुनिया मुर्दार है और चाहने वाले कुत्ते हैं। हम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर गर्क होते चले जा रहे हैं, हमें नहीं होश कि हमने क्या करना है क्या नहीं। लिहाजा आज की बात का लबो लबाब ये रहा कि हमें दुनिया में रहते हुए नेक काम भी करना है, नेक कामों में खर्च भी करना है, अपनी दौलत को तकसीम भी करना है,
یہ ساتھ نہیں جانے والی، یہ جائیدادیں ساتھ نہیں جانے والی، یہ کوٹھیاں محلات گاڑیاں ساتھ نہیں جانے والی، نیک اعمال جائیں گے۔ کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جبرن کوئی کام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ دل نہیں دکھانا، لہذا اور مدد کرنی ہے، غریبوں بیچاروں کی مدد کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دینی ہے، غریبوں کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے، اپنی دولت کا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، نیک مدارس میں لگانا ہے، نیک جگہوں پہ لگانا ہے۔ اللہ نے جس کو جو طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو دھن دولت عطا کی ہے، اور خوش دلی کے ساتھ، نیتوں کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ وہ نیک کاموں میں مدد کرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرنے والوں کو زندگی میں عمر بھی بڑھا دے گا۔ جو مہلت اسرائیل نہیں دے رہا نیک کاموں میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، وہ مہلت دے دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کرے کہ ہماری یہ بات سمجھ آ جائے اور ہمارا دل، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے وہ درست ہو جائیں۔ ہم جو حرص و طمع کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، ہم جو اس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں دنیا کی اور دھن دولت کی محبت میں، ہم دل جو ہمارے تنگ ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، اللہ والوں کی نظر پڑ جائے، ان کی صحبت و سنگت میں بیٹھ جائیں، ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے ہماری ویڈیو اچھی لگے، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں، اور ہم آج سے جو پیغام سنا اسے نیک نیتی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو۔ مرنا تو ہے ہی، ایک نہ ایک دن جانا تو ہے ہی، سدا یہاں رہنا نہیں ہے، یہ سامان ادھر ہی رہے گا، یہ محلات ادھر ہی رہیں گے، یہ کوٹھیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، یہ دھن دولت ادھر ہی رہ جائے گا، ساتھ مال جائے گا۔ آپ اور ہم اور کوئی سدا اس زمین پر رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہاں پہ عارضی آئے ہیں، مسافر ہیں، ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ تو لہذا اس جو کوچ کر جانا ہے اس کے لیے سامان کرے، یہ جو ہمیں موقع ملا ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اسے تقسیم کریں تاکہ ہمارا اگلے جہاں کا سامان بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کیجیے گا، اور آئندہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آج انشاءاللہ 21 نومبر سن 2025 آستانہ عالیہ چراغ گیا طارق مرزا کالونی ساہیوال سے ہم نے آج کا پیغام دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے آپ ضرور شیئر کیجیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔